नमस्कार दर्शक बंधु। आज मेष राशि विषय जानिया। मेष राशि 1 अगस्ट राशिफल। साधारण फल। मासर प्रथम दिन में आपणक मध्य ऊर्जा और नुआ किछि करिवार इच्छा रहिबो। मंगलक प्रभाव जोगु काम रे तेज रहिबो, किंतु जल्दी निष्पत्ति नेबा पूर्व थरे भावन्तु। क्यारियर और व्यवसाय। ऑफिस रे नुआ प्रोजेक्ट मिल पारे। आपणक नेतृत्व गुण देखा जीवो। सहकर्मी सह तर्क करंतु नाही। ठंडा मनरे कथा हुअन्तु। व्यवसायी पई आज मार्केटिंग और नुआ योजना करिवार अछि। अर्थ खर्च बढ़ी पारे। घर आवश्यकता पछरे टंका खर्च हेबो। आज बड़ विनियोग करंतु नाही, छोट सेविंग आरंभ करंतु। प्रेम और संपर्क। प्रेमिक प्रेमिका आज साथी सह समय बितातु। छोट उपहार संपर्क को मजबूत करिबो। विवाहित परिवार सह बाहर को जीवार योजना होई पारे। ईगो छाड़ी कथा हुअन्तु। परिवार रे मां को स्वास्थ्य प्रति ध्यान दियंतु। स्वास्थ्य मुंडबिंधा बा थकापण अनुभव होई पारे। अधिक पानी पियंतु। 7 ରୁ 8 घंटा सुअन्तु। मसलायुक्त खाद्य कम खाआन्तु। शिक्षा छात्र मानक पई पाठ पढ़ारे मन लागिबो। ग्रुप स्टडी कले लाभ हेबो। आजिर शुभ कथा। शुभ रंग लाल। शुभ अंक 2। शुभ दिग पूर्व दिग। उपाय सकाळे हनुमान को सिंदूर अर्पण करंतु। गरीबों को लाल फल दान करंतु। सारांश आजिर दिन कर्ममय रहिबो। आत्मविश्वास सह काम करंतु, किंतु राग अधैर्य को काबू रे रखंतु। संध्या समय परिवार सह बितेइले मन भल रहिबो। आपण आज क्यों विषय पई सबुठो अधिक चिंतित? काम, प्रेम ना टंका? मेष राशि 2 अगस्ट राशिफल। साधारण फल। आज आपणक आत्मविश्वास शिखर रे रहिबो। मंगलक बल जोगु अटकी रहितिबा काम आज आगको बढ़िबो, किंतु अधिक आवेग रे कोनोसी निष्पत्ति नियंतु नाही। अर्थ आयर नुआ उत्स खोली पारे। पुराना टंका फेरी आसीपारे, किंतु बंधु को टंका धार दियंतु नाही। खर्च उपरे निजर नजर रखंतु। प्रेम और संपर्क। प्रेमिक बा प्रेमिका आज साथी सह खोला मनरे कथा हुअन्तु। भूल बुझाणा दूर हेबो। विवाहित जीवन साथी सह समय बितान्तु। घरे शांति रहिबो। परिवार भाई भौणी ठू साहाय्य मिलिबो। स्वास्थ्य स्वास्थ्य भल रहिबो, किंतु राग स्ट्रेस जोगु पेट समस्या होई पारे। उपाय योगा और प्राणायाम करंतु। लाल रंगर फल खाआन्तु। शिक्षा छात्र मानक पई आज पढ़ारे मन लागिबो। प्रतियोगिता परीक्षा पई प्रस्तुत करुथिले सफलता मिलिबो। आजिर शुभ कथा। शुभ रंग कमला। शुभ अंक 1। शुभ समय सकाळ 9 ରୁ 11ଟା जाए। उपाय मंगलक मंत्र ओम क्रां क्रीं कौं सां भौमाय नमः 11 थर जप करंतु। सारांश 2 अगस्ट आपणक पई काम और टंका दृष्टि भल दिन। केवल राग को काबूरे रखंतु और समस्तक सह मिसी चालंतु। संध्यारे किछि भल खबर मिल पारे। आज आपणक क्यों कामटा सबुठु गुरुत्व देवाकू चाहुछंती? मेष राशि 3 अगस्ट 2026 मसीहा राशिफल विषय जानिबा। साधारण फल। आज चंद्रक प्रभाव जोगु मन टिके चंचल रही पारे। काम रे जल्दी करंतु नाही। धैर्य रख, सबु काम सहज रे होई जिवो। नुआ आरंभ पई दिन सेते भल नुहे। क्यारियर और व्यवसाय। ऑफिस रे काम रे चाप बढ़ी पारे। समय सीमा भितर काम सारिबारे टिके असुविधा होई पारे। सहकर्मी सह तालमेल रखंतु। ईगो पई काम न अटकू। व्यवसायी पई आज बड़ निष्पत्ति नेवा ठारू दूरेई रुहंतु। हिसाब भल करी जांच करंतु। अर्थ खर्च नियंत्रण बाहर को जाई पारे। अजथा शॉपिंग बा बंधुंक सह बाहर खाइबारे टंका खर्च हेबो। आज कोनोसी विनियोग करंतु नाही। प्रेम और संपर्क। प्रेमिक और प्रेमिका छोट कथारू नै मनमालिन्य होई पारे। राग करंतु नाही। शास्त्र रे कथा हुअन्तु। विवाहित घरे समय कम देले जीवन साथी अभिमान करि पारंती। संध्यारे समय दियंतु। परिवार बड़ मानक परामर्श नियंतु। स्वास्थ्य टेंशन जोगु मुंड बिंधा और निद कम होई पारे। राति रे जल्दी सुअन्तु। उपाय 10 मिनिट ध्यान करंतु और पानी अधिक पियंतु।
ଶିକ୍ଷା ପାଠରେ ମନ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ପାଠ ବଦଳରେ ଫୋନ୍ ଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଶୁଭ କଥା, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 2, ଶୁଭ ଦିଗ ଉତ୍ତର ଦିଗ। ଉପାୟ ଶିବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ 21 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଗାଈକୁ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ସାରାଂଶ 3 ଅଗଷ୍ଟ ଦିନ ଟିକେ ଧିମା ରହିବ। ରାଗ ଜଲ୍ଦିବାଜିକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଯାହା ଅଟକିଛି ତାକୁ ଆଜି ଛୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ସ୍ଥିତି ଭଲ ହୋଇଯିବ। ଟିପ୍ସ ଆଜି ଲାଲ ରଙ୍ଗ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଧଳା ବା ହଳଦିଆ ଭଲ। ମେଷ ରାଶି 4 ଅଗଷ୍ଟ 2026ର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସାଧାରଣ ଫଳ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଊର୍ଜା ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ଭରା ରହିବ। ମଙ୍ଗଳ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଶୁଭ ଯୋଗାଯୋଗ ଅଟକିଥିବା କାମ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଖାଲି ଅଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କାରଣରୁ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କ୍ୟାରିୟର ଓ ବ୍ୟବସାୟ ଅଫିସରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସର୍ବୋତ୍ତମ ରହିବ। ବସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଟିମ୍ ଲିଡ୍ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଗୁଣ ଦେଖାଯିବ। ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଲାଭଦାୟକ ଦିନ। ନୂଆ ଡିଲ୍ ବା ଟେଣ୍ଡର ମିଳିପାରେ। ଅର୍ଥ ଆୟ ବଢ଼ିବାର ଯୋଗ ଅଛି। ପୁରୁଣା ନିବେଶରୁ ଲାଭ ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଜମି ଓ ଗାଡ଼ି କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ କରି ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଆର୍‌ଡି ଟଙ୍କା ସେଭିଂ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଦିନ ଆଜି। ପ୍ରେମ ଓ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରେମିକ ଓ ପ୍ରେମିକା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ଆଜି ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ସାଥୀଙ୍କୁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ବିବାହିତ ଘରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ରହିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ଭବିଷ୍ୟତର ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ପରିବାର ଘରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ କାମ ଯୋଗୁଁ ଥକାପଣ ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ। ଉପାୟ ସକାଳେ 20 ମିନିଟ୍ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ। ତେଲ ମସଲା ଖାଦ୍ୟ କମ୍ ଖାଆନ୍ତୁ। ଶିକ୍ଷା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଦିନ। ପାଠରେ ମନ ଲାଗିବ ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ। ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ଆଜିର ଶୁଭ କଥା, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ, ସୁନେଲି, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 9, ଶୁଭ ସମୟ ଦ୍ୱିପହର 12ଟାରୁ 2ଟା ଯାଏଁ। ଉପାୟ ମଙ୍ଗଳବାର ହୋଇଥିବାରୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦା ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରନ୍ତୁ। ସାରାଂଶ 4 ଅଗଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଫଳତା ଓ ଉନ୍ନତିର ଦିନ। କାମ, ଟଙ୍କା ଓ ସମ୍ପର୍କ ତିନୋଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। ଖାଲି ଅହଙ୍କାରରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଉ ଅନେକ ଏମିତିକା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଗୁରୁପାଦ ଶରଣଂ।